اپنے بھائی واسطے ثابت قدمی دی دعا کرنی ہے۔ اللہم ثبت ہو بالقول ثابت لا الہ الا اللہ۔ اسی اپنے عثمان بھائی واسطے، بیٹے واسطے، دوست واسطے خصوصی دعا کرنی کہ اللہ انہوں اپنے سوال و جواب دے اندر اللہ آسانیاں کر دے، اور اللہ انہوں سوال و جواب سنت دے مطابق ادا کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ آمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا آمین وشاہدنا وغائبنا آمین وصغیرنا وکبیرنا آمین وذکرنا وانثانا۔ آمین اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ من الایمان۔ اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ۔ اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ۔ آمین اللہم ثبتہ بالقول الثابت لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 سی محتاج ہاں، اللہ تو غنی، اللہ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔ اللہ جتنے آئے نے جنازہ پڑھن واسطے اللہ سارے نوں معاف فرما۔ اللہ تیرے نبی دے دعا دے مطابق، حکم دے مطابق دعا کر مولا سب نوں معاف فرما۔ اللہ اللہ سونیا، اللہ جتنے اس قبرستان دے اندر مسلمان لیٹے سب نوں معاف فرما۔ اللہ ساڈے عزیز و اقارب نوں معاف فرما۔ یا الہی ساڈے والدین نوں معاف فرما۔ اللہ ساڈے والدین نوں معاف فرما۔ اللہ اللہ ساڈے والدین نوں معاف فرما۔ اللہ سونیا اسی گناہگار دعا کر اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ ساڈے گناہ دی حد کوئی نہیں، اللہ تو انہاں نوں معاف فرما۔ اللہ سونیا اس قبرستان دے اندر جتنے لیٹے نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا الہی اس قبرستان دے اندر جتنے لیٹے نے تو معاف فرما۔ اللہ سونیا اسی بے شک گناہگار ہاں، تو رحیم کریم اللہ معاف فرما۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی مولا ساڈے معاف فرما۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ہی مولا ساڈے مردیاں نوں معاف فرما دے۔ یا الہی تینوں تیری کریمی دا واسطہ ہی ساڈے مردیاں نوں معاف فرما دے۔ اللہ سونیا اسی جس مقصد دے نال آئے اللہ نہ قبول فرما لے۔ اللہ میرا بیٹا، میرا ویر، میرا بھائی عثمان اللہ تیرے کو لایا مولا معاف فرما دے۔ یا الہی اللہ قبر دے اندر سوالات دے اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ سونیا رو رو کے دعاواں کردا سی مولا تو معاف فرما دے۔ اللہ تو تے جاندا ہے نا اللہ نماز تو بعد کنی کنی دیر اللہ مسجد چ بیٹھا رہندا سی، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ سی گواہی دینے آئے تیرے کولوں معافیاں مانگدا رہیا تو معاف فرما دے۔ اللہ سونیا اے میرے پتر نے رمضان دے روزے نہیں رکھے پر رو رو کے دعاواں کردا تو معاف فرما دے۔ اللہ انہیں ظاہری صدقے بھی کیتے نے باطنی صدقے کیتے مولا تو معاف فرما دے۔ اللہ چاچو روزے نہیں رکھے جاندے دل بڑا پریشان ہوندا اللہ تو انہوں معاف فرما دے۔ یا الہی تیرے نبی دا فرمان ہے نوجوان معافی منگے تو فوراً معاف کر دینا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جوانی دیاں معافیاں تو بڑیاں پسند کردا مولا معاف فرما۔ اللہ نوجوان نو معاف فرما۔ اللہ سونیا اس قبر
नू ताहत निगाह फराग फरमा अल्लाह जन्नत दे बागीचियां च एक बगीचा बना अल्लाह जन्नत दे बगीचियां च एक बगीचा बना अल्लाह उस्मान नू जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा या इलाही इनू जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमा अल्लाह मैं गवाह चुप चुप के सजदे करदा सी मौला कबूल फरमा अल्लाह तू आप ही के आए वराजुलुन तसद्दका बिसदकातिन फागफा अल्लाह तू माफ फरमा दे अल्लाह ए नौजवान चुप चुप के सदके करदा रहे अल्लाह तू अर्श अजीम दा साया नसीब फरमा दे अल्लाह सोहणिया मेरे पुत्र नू माफ फरमा अल्लाह मेरे बेटे नू माफ फरमा अल्लाह मेरे यार नू माफ फरमा आंदा चाचू यार तू परेशान ना होया कर मैं बड़ा हो गया अल्लाह तू माफ फरमा अल्लाह इन्हें ते मेरे भाई दा बाजू बनना सी अल्लाह जवानियां अंदर ही आया तू मौला माफ फरमा अल्लाह मैनू बड़े हौसले देंदा कहंदा चाचू दिल ना छोटा करया कर अल्लाह तेनू भी औलाद देगा अल्लाह इन्ही दुआ कबूल फरमा अल्लाह वेख लेना जवान तेरे कोलू दुआवां करदा रहे अल्लाह तू कबूल फरमा अल्लाह सोहणिया अपनी रहमत दे नाल अल्लाह नेमल बदल अता फरमा अल्लाह नेमल बदल अता फरमा अल्लाह तेरे खजाने च कमी कोई नहीं मालिका नेमल बदल अता फरमा अल्लाह अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे हाल ते रहम फरमा अल्लाह वेख लेना ए बच्चे रो रहे ने तू माफ फरमा दे अल्लाह सोहणिया वेख ते सही ना ए बुजुर्ग रो रहे ने अल्लाह तू उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह तू ते वेना पे आए जवान रोंदे पे ने अल्लाह उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह इहदे यार रोंदे पे ने अल्लाह तू उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह इहदा भाई अली अकबर रोंदा तू अल्लाह उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह किंदा किंदा नाम लवा अल्लाह बहना उजारियां करदियां मौला उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह असी गुनाहगार अल्लाह तू पुकार दे तू माफ फरमा अल्लाह तेरे दरबार च कमी कोई नहीं अल्लाह तू माफ फरमा दे अल्लाह सोहणिया जे तू माफ कीता तेनू पुछना किसे ने नहीं मौला तू माफ फरमा दे अल्लाह सोहणिया तू अपनी रहमत दे नाल कबर नू तहदे निगाह फराग फरमा अल्लाह कबर नू कुशादा फरमा अल्लाह जन्नत दे विचों खिड़की खोल दे अल्लाह जन्नत दे विचों खिड़की खोल दे अल्लाह सोहणिया अल्लाह 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 जन्नत चू खिड़की खोल देना अल्लाह ये तेनू पता है ए मेरा पुत्र अल्लाह 15 दिना तो भुखा अल्लाह जन्नत दिया मेहमान नवाजियां अल्लाह 15 दिन तू कोई शह नहीं सही तरह का दी अल्लाह जन्नत दे पाला ता फरमा मच्छी दी मेहमानी अता फरमा मच्छी दी मेहमानी अता फरमा अल्लाह जनती अल्लाह अल्लाह इंदे वास्ते इस्तिकबाल कर दे और मौला रहमत फरमा अल्लाह जन्नत दे अंदर इंदा इस्तिकबाल फरमा अल्लाह सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम दे अंदर शामिल फरमा अल्लाह तू माफ फरमा दे अल्लाह सोहणिया तू माफ फरमा दे अल्लाह उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह सिनू ते मंगना भी नहीं आंदा अल्लाह तू रहमत दे नाल माफ फरमा दे अल्लाह सानू ते रोना भी नहीं आंदा अल्लाह तू माफ फरमा दे अल्लाह साडे ते आंसू भी नहीं है ने मौला तू माफ फरमा दे अल्लाह अल्लाह साडी रोण वर्गी शक्ल वेख के उस्मान नू माफ फरमा अल्लाह असीं हथ जोड़ के माफियां मंगदे आ मौला माफ फरमा अल्लाह अल्लाह तू माफ फरमा दे या इलाही अपनी रहमत दी करम फरमा अल्लाह रहमत करम दी नजर फरमा अल्लाह तेरे दरबार तू कदी अलावा किसे कोलू नहीं मंगया तू मौला माफ फरमा दे अल्लाह तेरे अलावा किसे कोलू नहीं मंगदे अल्लाह तू माफ फरमा दे अल्लाह तेनू तेरे रब होण दा
واسطہ اللہ معاف فرما دے اللہ تو ستار غفار کار مولا معاف فرما دے اللہ تو بھی تیا کہنا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا تو معاف فرما دے اللہ اس قبرستان دے اندر میرے باپ لیٹے نے مولا معاف فرما دے اللہ اس قبرستان دے اندر میرے بھائی یونس لیٹے تو مولا معاف فرما دے اللہ اس قبرستان دے اندر دونوں ویر لیٹے نے اللہ تو معاف فرما دے اللہ ہور ساڈے جتنے عزیز لیٹے نے مولا معاف فرما دے اللہ جننے ساتھی رو رو کے دعا کر رہے نے اللہ انہاں سارے نو معاف فرما دے اللہ اللہ انہاں وچوں کسے دے بہن بھائی فوت ہوئے تے مولا معاف فرما دے اللہ خصوصی جنہاں دے والدین ٹر گئے نے مولا معاف فرما دے اللہ سونے بھائی محمد عبداللہ دی والدہ نو معاف فرما دے اللہ بھائی خالد دی والدہ نو معاف فرما دے اللہ مینوں تے نام بھی یاد نہیں نے اللہ جنہاں دے والدین ٹر گئے نے مولا معاف فرما دے اللہ اسی گناہگاراں معافیاں منگدے اللہ تو معاف فرما دے یا الہی اللہ اسی جنی دے تیرے کول منگی اللہ حق ادا نہیں ہوندا مولا تو معاف فرما دے اللہ تو اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ کر دے اندر دعا کر دے اللہم ثبت بالقول ثابت لا الہ الا اللہ اللہم ثبت بالقول ثابت لا الہ الا اللہ اللہم ثبت بالقول ثابت لا الہ الا اللہ اللہ تو ویندا پیا ہے نا تے رو رو کے دعا کر دے مولا معاف فرما دے اللہ چٹے والاں دا حیا فرما کے معاف کر دے اللہ بچیاں دے رونا ویکھ کے معاف کر دے اللہ جواناں دے آنسو ویکھ کے معاف کر دے اللہ 40 تو زیادہ بندے دعا کرنے اللہ تو معاف کر دے اللہ سونیا تو رحیم معاف کر دے اللہ تو کریم نہ معاف کر دے اللہ تو ساڈا رب معاف کر دے اللہ تو سانو سارے نو معاف فرما اللہ جو کچھ منگیا ہی نہ عطا فرما دے اللہ جو نہیں مانگ سکے بن منگے عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے حال تے رحم فرما اللہ میرے ویرے دا اللہ کو ٹوٹے اللہ صبر جمیل عطا فرما اللہ صبر جمیل عطا فرما اللہ پہلے ایک پتر پھر دوجا پتر اللہ تو معاف فرما اللہ سونیا میرے ویر نو صبر عطا فرما اللہ انہاں نو صبر جمیل عطا فرما اللہ سانو صبر جمیل عطا فرما اللہ تو وینا اینا مینوں یار کہن والا تیرے کول آئے اللہ تو ایندا یار بن جا اللہ تو ایندا یار بن جا کہندا چاچو یار پریشان نہ آیا کر اللہ تو ایندا یار بن جا اللہ میں کہنا وا اللہ گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں اللہ تو عثمان دا بیلی بن جا اللہ تو ایندے گناہ معاف فرما دے اللہ تو ایندے گناہ معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت دے نال اللہ تو ایندے گناہ معاف فرما اللہ ایندے گناہ معاف فرما اللہ ساڈے ساریاں دے گناہ معاف فرما اللہ سانو صبر عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.